नमस्कार ओडिशा। आज हूँ मार्च मास 10 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर पर आसतु नजर पकेबा। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर मध्य प्राच्य युद्ध प्रभाव बढ़िला रिफाइंड व पामलिन तेल दर। मध्य प्राच्य तेजस्वी युद्ध खाइबा तेल आमदानी ने बढ़िला चिंता। बढ़िला रिफाइंड व पामलिन तेल दर। तैलदर वृद्धि नहीं ओडिशा व्यवसायी महासंघ संपादक सुधाकर पंडा प्रतिक्रिया देते। से कहते ओडिशा मार्केट रे दैनिक 1000 ରୁ 1200 टन रिफाइंड और पामलिन तेलर आवश्यकता रही। वर्तमान ओडिशा रे 15 ରୁ 20 दिन तेल मौजूद अच्छी। आगामी दिन में यह कमी जापे। जो मैंने बाहर देश आमदानी कर असुविधार सम्मुखीन होती। देश देश भितर युद्ध तैल आमदानी उपर सीधासलख प्रभाव पड़ी। ओडिशा व्यवसायी महासंघ संपादक पुणी कहते रिफाइंड तेल विशेषकर सनफ्लावर तेल लिटर पिछा 5 टंका वृद्धि होती। केंद्र सरकार आमदानी कंपनी उपर तीक्ष्ण नजर रखा दरकार। यह सरकार कला बजार उपर ध्यान देवा दरकार। वर्तमान तेल मौजूद अच्छी। भयभीत होबार आवश्यकता नहीं। हेले अधिक दिन युद्ध चलिले यार प्रभाव पड़िबो। तेबे रिफाइंड तेल छाड़ीदेले सरिष बादाम तेल प्रचुर अच्छी। यार दाम कम अच्छी। परवर्ती खबर केते लोक पाउछन्ते चाउल। गृह रे उत्तर रखिले मंत्री। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन तथा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अनुस्थ साधारण बंटन व्यवस्था माध्यम राज्य सरकार हिताधिकारी को मासिक नियमित चाउल कटा सह पर्वपर्वाणी तथा अन्य समय आवश्यक होता चाउल चाहिदा को दृष्टि रखी अतिरिक्त चाउल कटा जगाई देउछन्ति। वर्तमान राज्य में 12,36,359 परिवार 34,77,550 सदस्य अन्नोदय अन्न योजना श्रेणी में अंतर्भुक्त थिबा बेले 86,625 परिवार 2,91,18,560 सदस्य अग्राधिकार परिवार श्रेणी में अंतर्भुक्त अच्छा। यही दुई श्रेणी हिताधिकारी मिसाई जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन समुदाय 98,37,024 परिवार 3,25,96,126 हिताधिकारी खाद्य सुरक्षा योजना उपकृत होती। से वर्तमान राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अधीन 2,98,727 परिवार 5,62,741 सदस्य अंतर्भुक्त अच्छा। पूर्व सरकार दीर्घ 24 वर्ष धरी ओडिशार खाउटी को केवल भुआ बुलाइबा छड़ा किछि करिना। विशेषकर ग्रामांचल रहुथिबा खाउटी चाउल प्रकृत आवश्यकता हृदयंगम करना। परवर्ती खबर एप्रिल 2 ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 खाता देखा। एप्रिल 2 ରୁ ଯୁକ୍ତ 2 खाता देखा। एथर मध्य दुईटी पर्याय खाता मूल्यांकन करा। प्रथम पर्याय एप्रिल 2 ରୁ 13 और द्वितीय पर्याय एप्रिल 15 ରୁ 26 तारिख जाए खाता देखा चलिबो। विज्ञान वाणिज्य और कला विभाग किछि विषय उत्तर खाता ई मूल्यांकन एवं कला और धंदामूलक विभाग विषय गुड़िकर मानुआल मूल्यांकन करा। दुईटी पर्याय 16,000 अध्यापक नियोजित हेबे बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिड़ा कहते। ई मूल्यांकन हेबाकु थिबा केन्द्र गुड़िकर कंप्यूटर जेपरी हैंग न हेबो सेप्रति दृष्टि देवाक स्वतंत्र कर्मचारी को नियुक्त दि जाइछि। एप्रिल भितर मूल्यांकन प्रक्रिया शेष करी मे तृतीय सप्ताह फल प्रकाश करने को परिषद लक्ष्य रखिछि। उभय ऑफलाइन और ऑनलाइन मूल्यांकन 151टी मूल्यांकन केन्द्र होइछि। सेथिमध्ये ऑफलाइन 76टी और ऑनलाइन 75टी केन्द्र रही। प्रथम पर्याय मूल्यांकन ऑनलाइन खाता देखा 3,500 और ऑफलाइन 4,500 अध्यापक अध्यापिका रहिबे। परवर्ती खबर विधानसभा आउ खोलिबनी नुआ सॉफ्ट ट्रेजरी। राज्य में आउ नुआ सॉफ्ट ट्रेजरी खोलिबनी। सोमवार विधानसभा यह सूचना देते आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मुख्यमंत्री पक्षर उत्तर रखी श्री हरिचंदन यह सूचना देते। श्री हरिचंदन सूचना अनुसार एवं सब ट्रेजरी काम ऑनलाइन माध्यम होछि। पेंशन रो आरंभ करी चालाण और बिल ऑनलाइन माध्यम होछि। ई भाउचर सब हेउथिबारु आउ सब ट्रेजरी खोलिबा नहीं। वर्तमान राज्य में 169टी ट्रेजरी हो रही बोली आईन मंत्री सूचना देते। प्रकाश ओडिशा विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय आज आरंभ होछि। गृहर कार्यसूची अनुसार प्रश्नकाल बेस सुरखुरी परिचालित होइथिबारु देखिबाकु मिलिछि। शासक और विरोधी दलर विधायक माने राज्य में विभिन्न जनसेवा और विकासमूलक प्रसंग में गृह में प्रश्न उठाई। निर्धारित समय गृह कार्य आरंभ होगा पर विभिन्न विभागीय मंत्री माने सदस्य मानकर प्रश्नर पुंखानुपुंख उत्तर रखुंट। विशेषकर कृषि शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन और आईन श्रृंखला पर गुरुत्वपूर्ण विषय पर मंत्री माने सरकार पक्षर तथ्यभित्तिक स्पष्टीकरण प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर राज्य में 4,607 डाक्तर पदवी खाली। विधानसभा उद्वेगजनक तथ्य रखिले स्वास्थ्य मंत्री। राज्य में 1265 जन लोकों रही जड़े डाक्तर। सेपरी राज्य में 15,793 डाक्तर पदवी मध्य
4,607 पदवी खाली पड़ी। विधानसभा विधायक पवित्र साउंता एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महाली राज्य स्वास्थ्य व्यवस्था संपर्क में एपरी किसी उद्वेगजनक तथ्य उपस्थापन कर विश्व स्वास्थ्य संगठन नियम अनुसार प्रति 1000 जन जनसंख्या जड़े डाक्तर रहा जरूरी किंतु ओडिशा रे एही अनुपात संपूर्ण विपर्यस्त हो पड़ी। सरकारी तथ्य अनुसार वर्तमान राज्य में प्रति 1265 जन लोकों मात्र जड़े डाक्तर अच्छा। राज्य में मोट 15,793 डाक्तर पदवी मंजूर होता बेले से 4,607 पदवी खाली पड़ी। यह व्यतीत प्राय 1,469 जन डाक्तर उच्च शिक्षा जाइथिबारु राज्य चिकित्सालय गुड़िकर कार्यभार अहेतुक भाव वृद्धि पाउछि। परवर्ती खबर कलाहांडी कोर्ट को बोमा धमक। पुरी बरगड़ पर कलाहांडी जिला कोर्ट को भी मिली बोमा धमक। जिला दौरा और जज इमेल को यह धमकपूर्ण मेल आसी। यह घटना सामना को आसिया परे कोर्ट को स्थानीय पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करिछि। घटनास्थल में कलाहांडी जिलापाल पावर सचिन प्रकाश और एसपी नागराज देवरकोंडा उपस्थित रहिछन्ति। प्रकाश तके आज एकाथरके राज्यर 3टी कोर्ट को बोमा धमक आसी। बरगड़ सिविल कोर्ट को सोमवार पुणी इमेल बोमा धमक आसी। दिन गोटे बोमा विस्फोरण हेबो बोली धमक रही। सेवरी पुरी कोर्ट को पुणी थे बोमा धमक मिली। जैनिक संदिग्ध जिला दौरा जज को इमेल करथिला। पुलिस घटनास्थल में पहुंची छानबीन आरंभ करथिला। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को उत्तर। सचिवालय रे खाली पड़ी बहु पदवी। ओडिशा सचिवालय रे बहु पदवी खाली पड़ी। एने विधायक सौभिक विशाल प्रश्नर लिखित उत्तर रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सविशेष तथ्य रखिछन्ति। मुख्यमंत्री सूचना अनुसार सचिवालय रे 105 अनुशासन सचिव और गोटे अतिरिक्त शासन सचिव पदवी खाली पड़ी। 2 युग्म शासन सचिव और 2 उपशासन सचिव पदवी भी खाली पड़ी। सेवरी 4 डेस्क ऑफिसर 365 उपविभाग अधिकारी पदवी खाली पड़ी। 348 सहकारी उपविभाग अधिकारी पदवी खाली पड़ी। प्रकाश जे ओडिशा विधानसभा बजेट अधिवेशन द्वितीय पर्याय काली ठारू आरंभ होइछि। गृहर कार्यसूची अनुसार प्रश्नकाल बेस सुरखुरी परिचालना होता देखा मिली। शासक और विरोधी दलर विधायक माने राज्य में विभिन्न जनसेवा और विकासमूलक प्रसंग में गृह में प्रश्न उठाई। परवर्ती खबर संपत्ति तालिका दाखल करना 1.25 लाख अधिक सरकारी कर्मचारी। विधानसभा तथ्य रखिले मुख्यमंत्री। संपत्ति तालिका देउना सरकारी बाबू। विधानसभा आसला सांघातिक तथ्य। संपत्ति लुचाउछन्ति सरकारी बाबू। विधायक प्रशांत बेहेरा प्रश्नर तथ्य सह उत्तर रखिछन्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी। सीएमजीआई प्राप्त सूचना अनुसार मार्च 2 तारिख सुधा 1,25,847 जन सरकारी कर्मचारी संपत्ति तालिका दाखल करना। राज्य सरकार अधीन कर्मचारी निमंते 2025 वर्ष संपत्ति तालिका दाखल कर समय सीमा को मार्च 31, 2026 पर्यंत कोहल कर। राज्य सरकार अधीन समस्त वर्गर कर्मचारी को वार्षिक संपत्ति तालिका को ऐजगचर ऑनलाइन पोर्टाल पूर्व जनवरी 1 रु जनवरी 31 समय सीमा मध्य दाखल करने को निर्देश दिया जायतिला। एबे से अवधि मार्च 31 पर्यंत बढ़ाई राज्य सरकार। परवर्ती खबर युद्ध मध्य खसला सुना दर रूपा दर स्थिर। घणे किणवा पूर्व जानतु कौन रही सुना दर। राजधानी भुवनेश्वर 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,61,680 टंका रही बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,48,200 टंका को पहुंची। अन्यपटे रूपा दर गत 3 दिन धरी स्थिर रही। रूपा दर 1 केजी प्रति 2,90,000 टंका होइछि। आज 24 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति दर 1,61,680 टंका पहुंची। गतकाली एही दर 1,63,640 टंका थिला। सेपरी 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1800 टंका ह्रास पाई। 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति दर आज 1,48,200 टंका पहुंची। गतकाली 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम प्रति 1,50,000 टंका होइथिला। 18 कैरेट सुना दर 1,470 टंका कमी 1,21,260 टंका होइछि। गतकाली 1,22,730 टंका थिला। परवर्ती खबर शून्य काल रे राज्य रे पेश आईन लागू दाबी। शून्य काल रे राज्य रे पेश आईन लागू पई जोर धरिला दाबी। गृह दाबी कले कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम। पेश आईन सरकार केबे लागू करिबे बोली प्रश्न कले। विधायक सीएस राजन मध्ये पेश आईन लागू पई दाबी कले। गृह कमिटी गठन करी खଣି उत्तोलन अनुधान करजो। अन्यपटे शून्य काल रे चाषी प्रसंग मध्ये उठिछि। प्रमिला मल्लिक रामचंद्र काडाम समान प्रसंग उठाए उत्तर मागिछन्ति। प्रमिला मल्लिक कहिछन्ति टोकन दिया जायथिबा चाषी मानक ठारू धान किणा गला नाही। चाषी समस्यार समाधान न करी मृत्यु परे तदंत काहेकि बोली प्रश्न करछन्ति। अन्यपटे राजनगर चाषी मृत्युर तदंत रिपोर्ट मागिले प्रमिला मल्लिक। परवर्ती खबर 11 रु राज्य में बढ़िबो ताती। आसंता 11 तारिख ठारू राज्य में बढ़िबो ताती। दिनर तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री पर्यंत बढ़िबो। टिटलागढ़ तापमात्रा 40 डिग्री छुईंबाक थिबा बेले पश्चिम ओडिशार समस्त सहरर दिनर तापमात्रा 37 डिग्री रु अधिक रहिबार संभावना रही। 12 तारिख में टिटलागढ़ व्यतीत बलांगीर, भवानीपटना, सुवर्णपुर, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, अनुगुल, बरगढ़,
नुआपड़ा जिलार सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री पाखापाखि रहिबार संभावना रही। भुवनेश्वर कटक समेत उपकूल ओडिशार तापमात्रा मध्य 38 डिग्री छुईवा नहीं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पूर्वानुमान कर उत्तर ओडिशा कालबैशाखी जनित वर्षा हो पारे। 10 तारिख अर्थात आज मयूरभंज केउझर बालेश्वर और भद्रक जिलार केतेक स्थान में वज्रपात पवन सह वर्षा हो पारे। परवर्ती 7 दिन पाग मुख्यतः शुखला रहिपाग केन्द्र पक्षर कहुଯାଇଛି। आज दिन में झारसुगुड़ा सहर में राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 37.6 डिग्री रेकर्ड होता बेले टिटलागढ़ में 37 डिग्री, बलांगीर 36.5 डिग्री, नयगढ़ में 36.2 डिग्री, भवानीपाटना में 36.1 डिग्री, सुंदरगढ़ और नूआपड़ा में 36 डिग्री रही। परवर्ती खबर ईरान अमेरिका इस्राएल युद्ध समस्त विभाग को रखा अलर्ट मोड्रे। मध्यरात्रि जारी रही ईरान अमेरिका इस्राएल युद्ध मध्य वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर सोमवार राज्यसभा कहते सरकार यह अंचल में रहुथिबा भारतीयों सुरक्षा को प्राथमिकता देते। भारत चाहे जे यह संकटर समाधान कूटनीति और आलोचना माध्यम हो। भारत केवे युद्ध को समर्थन करे नहीं। से कहते उपसागरीय देशगुड़िक परिस्थिति उत्तेजनापूर्ण रही। भारत सरकार परिस्थिति उपरे नजर रखिंट। यह संघर्ष में घटिया लोकों जीवन हानि जो भारत दुखित। आम समस्त पक्ष को शांति पाई निवेदन करुछु। यह संघर्ष साधारण जीवन एवं व्यवसाय को प्रभावित करुछि। ईरान में फसी रही भारतीय मानक बाहर करने तेहरान में भारतीय दूतावास कार्य करुछि। परवर्ती खबर T20 विश्वकप चैंपियन हेला टीम इंडिया। सोशल मीडिया विश्व विजय दल को शुभेच्छा जणाइले मोदी। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम अहमदाबाद देशर कोटी कोटी प्रशंसक क्रीड़ाप्रेमी और दर्शकों हृदय जीति। स्टाडियम रे उपस्थित लक्षाधिक दर्शक भारतीय युव खेलाड़ी प्रदर्शन देखि जेतिक उत्साहित होइछन्ति। जम्मू काश्मीर कन्याकुमारी एवं मणिपुर राजस्थान पर्यंत गाँ ठारू सहर पर्यंत रहुथिबा लोके सेतिकी गर्व अनुभव करछन्ति। क्रिकेट प्रेमी माने रविवार राति भारतीय टीम रो विजय को दीपावली भली पालन करछन्ति। भारतीय सहर गुड़िक बाण और फटकार शब्द दीपावली झलक देखा जायछि। केवल एतिकी नुहे भारत बाहर रहुथिबा भारतीय नागरिक माने मध्य उत्साहित देखा जायछन्ति। T20 विश्वकप रे भारत क्रमांक द्वितीय थर चैंपियन होता बेले एही ट्रॉफी पई स्वप्न देखिथिबा क्यूई दलर स्वप्न धूलिसात होइछि। पूर्व भारत 2024 रे T20 विश्वकप चैंपियन होइतिला। आज भारत विजय रे संजू सैमसन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन नायक साजिछन्ति। एही मैच रे अन्य भारतीय खेलाड़ी मध्ये प्रशंसनीय प्रदर्शन करछन्ति। अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद द्वारा परिचालित T20 विश्वकप 2026 फाइनाल मैच 256 रन विजय लक्ष्य नहीं बैटिंग करथिबा न्यूजीलैंड दल 20 ओवर में समस्त विकेट हराई 169 रन करिपारिछि। फल अतिथि दल फाइनाल मैच को 96 रन हारिछि। परवर्ती खबर मध्यप्राच्य में युद्ध और अशीत तैलमूल्य वृद्धि। शेयर बाजार बड़ क्रॉस। सेंसेक्स 2494 पॉइंट ह्रास। दलाल स्ट्रीट रक्तस्नान। ईरान इस्राएल युद्ध मध्य भारतीय शेयर बाजार बड़ क्रॉस। निवेशकों 12 लाख कोटी स्वाहा। बजार खोलिबा मात्रे सेंसेक्स 2494 पॉइंट ह्रास। निफ्टी 50 शेयर गुड़िक 792 पॉइंट ह्रास घटिला। बजार खोलिबा बेलको 12.78 ट्रिलियन हराइले निवेशक। मध्यप्राच्य युद्ध और अशीत तैलमूल्य वृद्धि पर सोमवार 9 मार्च 2026 भारतीय स्टॉक बाजार एक अस्थिरता मध्य आरंभ होता। यही ह्रास निवेशकों कोटी कोटी टंका क्षति करिछि। सकाल 9:22 सुधा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रो सेंसेक्स 2333 पॉइंट ह्रास पाई 64585 रे पहुंची। सेपटे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 686 पॉइंट ह्रास पाई 23764 टंका पहुंची। बजार में ब्लड बाथ निवेशकों मध्य भयर वातावरण सृष्टि करछि। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक मध्य एथिरु बाद पड़ना यथाक्रमे 3.28% और 3.37% को ह्रास पाई। परवर्ती खबर ओडिशार वरिष्ठ सांबादिक आशुतोष मिश्रଙ୍କ परलोक। ओडिशार वरिष्ठ सांबादिक आशुतोष मिश्रଙ୍କ परलोक तांकर हृदघातरे परलोक होइतिबा सूचना मिलिछि। तांको वियोगरे परिवार वर्ग दुखरे भांगी पड़िथिबा सह विभिन्न राजनेता, नागरिक समाज और गणमाध्यम प्रतिनिधि माने शोक प्रकाश करछन्ति। अन्यपटे एक खबर शुणी विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक दुख प्रकाश करबा सह निज एक्स हैंडल ट्वीट करछन्ति जे ओडिशार वरिष्ठ सांबादिक आशुतोष मिश्रଙ୍କ देहांत विषय जाणी मु दुखित। दीर्घ दिन सांबादिकता जीवन में कार्य सर्वदा स्मरणीय रहिबो। तांको अमर आत्मार सद्गति कामना करबा सह शोक संतप्त परिवार वर्गों प्रति मोर समवेदना जणाउछि। परवर्ती खबर देशर प्रथम रिंग मेट्रो सेवा आरंभ। एबे 72 किमी गोलाकार पथरे दौड़िब ट्रेन। भारतीय परिवहन क्षेत्र में जोड़ी होइछि एक नुआ माइल खंड। रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रोर 2टी नुआ कॉरिडोर को उद्घाटन करबा सह देशर प्रथम रिंग मेट्रोर शुभारंभ करछन्ति। एही नूतन सेवा द्वारा राजधानी यातायात व्यवस्था आहरी सहज और सुगम हेबो। पिंक लाइन ने मजलिस, पार्करू, मौजपुर, बाबरपुर मध्य
12.3 କିମିର ନୂଆ ରୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ଏହାଫଳରେ ପିଙ୍କ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 71.56 କିଲୋମିଟର। ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ନୂଆ ମେଟ୍ରୋ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କରିଡରର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଡବଲ ଡେକର ଭାୟାଡକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ତା ତଳେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରାୟ 33,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯୁଦ୍ଧ, ବଢ଼ିବ ଦରଦାମ, କମିବ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢୁଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଦର ଏବେ ଉପରମୁହାଁ। ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୋଝ ପକାନ୍ତି, ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବଢ଼ିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 2026-27ରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ 10ରୁ 20 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ। ଏହା ସହିତ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ଇରାନ ହରମୁଜ ଜଳପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଔଷଧ ତୈଳ ଦର $100 ଛୁଇଁଛି। ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଯଦି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଔଷଧ ତୈଳ ଦର ହାରାହାରି $65 ରୁହେ, ତେବେ 2026-27ରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି 4.3% ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଏହା $75କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆଉ 20 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ରୁହେ ଏବଂ ସରକାର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିସ୍କୋ ପୋଖରୀ ହେବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ନୂଆ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଟିସ୍କୋ ପୋଖରୀ। ଏହାକୁ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି 20 କୋଟି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ କରୁଥିବା ଦକ୍ଷ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କାମ ଦିଆଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏଥିସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଝୁଲାପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଟିସ୍କୋ ପୋଖରୀଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଜାର ପିଣ୍ଡି। 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାଘରେ 450ରୁ ଅଧିକ ପିଣ୍ଡି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି, କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 23 ଜଣଙ୍କ ମୁକ୍ତିକୁ ସିବିଆଇର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ଅର୍ଡର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ 23 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିବିଆଇ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା। ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୋମକାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ତାରିଖ 16 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ସୋମବାର ସିବିଆଇ ଏହି ମାମଲାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ସହ ଦାବି କରିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଏହା ସହ ହାଇକୋର୍ଟ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 23 ଜଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ କେ କବିତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକି ବିପୁଳ ଲାଭ କରୁଛି ଆମେରିକା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏକ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରତି 100 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ 42ଟି ଆମେରିକୀୟ। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 2021ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟର 42% ଆମେରିକାର ଥିଲା। 2016ରୁ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିମାଣ 36% ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟରେ ରୁଷ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରୟର 6.8% ହେଉଛି ରୁଷିଆର। ଆମେରିକା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଞ୍ଜୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ ରୋହିତଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ। କୁମ୍ବଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ। ସେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୁମ୍ବଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରେ କହିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଉଭୟଙ୍କ ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ଯେତେବେଳେ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ସତର୍କତାର ସହ ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ରୋହିତଙ୍କ ପରି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ସେପରି କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର 8ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ 97 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳି
से भारतर सेमिफाइनाल रास्ता खोली देथिले। परवर्ती खबर मध्यप्राच्ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ନିଆଁ। ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ଟପିଲା ଔଷଧ ତୈଳ ଦର ଖସିଲା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତୈଳ ଦରରେ ଆଶାତୀତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଔଷଧ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $100 ପାର କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $110 କାରବାର କରୁଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଔଷଧ ତୈଳ ଦରରେ 28% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2022 ମସିହାରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୈଳ ଦର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ଆଜି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଖସିଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ବା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆଜି ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ 47 ପଇସା ଖସି 92.21 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ 92.31 ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଔଷଧ ତୈଳ ଦର $100 ଉପରେ ରୁହେ ତେବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ଖସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ସୀମାରେ 583 ଆଫଗାନ ସୈନିକଙ୍କୁ କରିଛୁ ହତ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସୀମା ଉତ୍ତେଜନା ଦିନକୁ ଦିନ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସୀମାରେ ଚାଲିଥିବା ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ 583 ଜଣ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ ଗାଜାବଲିଲ ହକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ସୀମା ନିକଟରେ 53ଟି ପାକିସ୍ତାନୀ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ଦିଗରେ ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଶୀର୍ଷକ ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାରକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା କେବଳ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଜେଟ୍ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଅଟେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସେବା ଯତ୍ନ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନୂତନ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିୟୋଜନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବଦଳୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ କହିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଦଳୁଥିବା ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଭାରତରେ ଔଷଧ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କାରଣ 55% ଆମଦାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଆସୁଛି। ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାରେ କିଛି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟର 6 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଆଇଟି ଚଢ଼ାଉ। ଆୟକର ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆଇଟି ଚଢ଼ାଉ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ଆୟକର ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଥିବା ଏମ୍ବାସି ବାର୍ ଏବଂ ସ୍କାଏ ଲାଉଞ୍ଜ ବାର୍ଷିକ 25 କୋଟି କାରବାର କରୁଥିବା ବେଳେ 80% ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି ଆୟକର ବିଭାଗ। ସେଭଳି ମୈସୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଓ ତନ୍ଦ୍ରୱାଲା ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟିକସ ଠକେଇ କରିଥିବା ଆୟକର ବିଭାଗ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି। ପେଟ ପୂଜା ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠକେଇ କରିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରମାଣ ସହ ଆୟକର ବିଭାଗର 15ଟି ଟିମ୍ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଖୋଳତାଡ଼ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, କ୍ୟାସବୁକ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାଗଜପତ୍ର ଆଦି ଜବତ କରିଛି ଚଢ଼ାଉକାରୀ ଦଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲା। ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ବିଜୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସିବିଆଇ ସମନ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ ଗତ ବର୍ଷ ଘଟିଥିବା କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଅଭିନେତାର ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭେଟ୍ରିକା ଜାଗା ମୁଖ୍ୟ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉଥରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛି। ତଦନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଭିନେତା ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 12 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ବିଜୟଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଓ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ହାଜର ହେବାକୁ ଏକ ନୂଆ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ତଦନ୍ତ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବୋଧିତ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରାଲି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଫଳରେ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 60ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀକୁ ସଚିନ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ଉଭୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିର୍ଭୟ ତଥା ବିସ୍ଫୋରକ ଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ସଚିନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆକ୍ରାମକ ଖେଳକୁ କ୍ରିକେଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇ ସଚିନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଟି20 ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଦଳ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଟ୍ରଫିର ଉଚିତ ବିଜେତା। ଆମ ଦଳର କି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ! କ୍ରିକେଟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସାବାସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଇରାନ ଜାହାଜକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି ଭାରତ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। କାଲିଠାରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଶାସକ ବିଜେପି ଏବଂ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ 3 ଧାଡ଼ିଆ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଚାହେଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଇରାନର 3ଟି ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଇରାନ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି। ଗୃହର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଉଭୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇରାନର ତେଲ ହାତେଇବା, ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ଆମେରିକାର ସେନେଟର ଲିଣ୍ଡସେ ଗ୍ରାହାମ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିବା। ସେ ଇରାନ ଉପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିଣାମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହାମଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ସେ ଟେଲିଭିଜନରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଇରାନ ତେଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆମେରିକାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚିତ କରିଛି। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଆମର ତୈଳ ସମ୍ପଦକୁ ଜବତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗ୍ରାହାମ କହିଛନ୍ତି, ଭେନେଜୁଏଲା ପରେ ଆମେ ଇରାନୀ ତେଲ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଚାହୁଁଛୁ। ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଇରାନ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 31% ତୈଳ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେରିକା ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରେ, ତେବେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଲାଭ ଦେବ ଓ ଚୀନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, କାରଣ ବେଜିଂ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରୁ ତେଲ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭୁଲ କହି ନିନ୍ଦା କଲେ କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ କତାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଅବଦୁଲ ରହମାନ ଅଲ୍ ଥାନି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କତାର ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଅଲ୍ ଥାନି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଭୁଲ ଆକଳନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଉଦି ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନାହିଁ। ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସୋମବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ସାଉଦି ଆରବର ଅଲ୍ ଖାର୍ଜ ସହରର ଏକ ଆବାସିକ କୋଠାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଅଲ୍ ଖାର୍ଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣରେଟ୍ର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପଡ଼ିବା ପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦୂତାବାସ କହିଛି ସେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଦୂତାବାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, କାଉନସେଲର ୱାଇସ୍ ସାବିର ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଲ୍ ଖାର୍ଜ ଗସ୍ତ କରି ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆହତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆହତ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଖାର୍ଜର ଏକ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ଇସ୍ରାଏଲ ନୁହେଁ, ଆମେରିକାର ଟମହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଇରାନର ହର୍ମସ୍କାନ ପ୍ରଦେଶର ମିନାବରେ ଥିବା ସାଜରେହୋ ତୈବା ବାଳିକା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ 165ରୁ 180 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ 7ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସର ସ୍କୁଲ ଝିଅ ଥିଲେ। ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ, ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବ। ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଇରାନ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାଉଦି ଆରବ ସୋମବାର ଦିନ ଇରାନକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।
से कहिछि जे यदि ईरान अरब देशमानक उपरे आक्रमण जारी रखे तेबे ईरान को सबठारु बड़ क्षति सहिबाकु पड़ी पारे। साउदी अरबर प्रमुख सयाब तैल क्षेत्र को टार्गेट करी एक नूतन ड्रोन आक्रमण होइतिबा रिपोर्ट पर साउदी अरब एही बयान देछि। साउदी अरबर वैदेशिक मंत्रालय एक विबृत्ति कहिछि देश निश्चित करुछि जे ईरान पक्ष राष्ट्रपति भाषण समय किंबा परे एही विबृत्ति पालन करिनाई कौनसी दृढ़ कारण बिना ईरान आक्रमण जारी रखिछि। विबृत्ति में कहुछि जे ईरान आक्रमणर अर्थ उत्तेजना आहरी वृद्धि जहाँ वर्तमान एवं भविष्य में संपर्क पर गंभीर परिणाम आणिब। मंत्रालय कहिछि जे विमान बंदर एवं तैल सुविधा समेत बेसामरिक स्थानगुड़िक उपरे आक्रमण सुरक्षा एवं स्थिरता को विपद में पकाइबार उद्देश्य व्यतीत आउ किछि देखाय नाही। परवर्ती खबर युद्धर प्रभाव डॉलर तुलन में टंका मूल्य 92.30 टंका। पश्चिम एशिया युद्ध प्रभाव में अमेरिका डॉलर तुलन में भारतीय टंका अत्यंत दुर्बल हो पड़ी। सोमवार डॉलर तुलन में टंका मूल्य प्रथम थर 92 टंका स्तर अतिक्रम करिछि। एक समय डॉलर दाम 92 टंका 30 पैसा थिला। भू राजनीतिक संकट और शीत तैल दर में वृद्धि और विदेशी निवेशक माने लगातार भावे भारतीय स्टॉक बजार पांठि प्रत्याहार करुथिबारु टंका पर चाप सृष्टि होइछि। विशेषज्ञ मानक मतरे शीत तैल दर में होइतिबा वृद्धि पाई टंका दुर्बल होइछि। भारत यार आवश्यकतार 80% अधिक तेल आमदानी करिଥାଏ। आमदानी रे डॉलर ग्रहण करा जायଥାଏ। तेल महंगा होइतिबारु आमदानीकारी को अधिक डॉलर दरकार पड़िबो। एथि सत्त्वे सही विदेशी मुद्रार चाहिदा बढ़िबो। चाहिदा बढ़िले दर बढ़िबो। डॉलर महंगा हेबा भारत भली आमदानी निर्भरशील देवाई बेस क्षतिकारक। प्रथमतः यह देशर आमदानी खर्च बढ़ाइब। द्वितीय भारतीय रिजर्व बैंक गच्छित वैदेशिक मुद्रा भंडार में चाप सृष्टि करिब। तृतीयतः अधिक दाम रे जिनिस देश भीतर को आसिले ताहा एठारे से भली अधिक दर में बिक्री हेब। तेणु डॉलर तुलन में टंका दुर्बल हेबा द्वारा देश में दरदाम स्थिति बेलगाम हो पड़िथिबा आशंका रही। परवर्ती खबर राज्यसभा रेस 4 आसन पर रहिले 5 प्रार्थी। एही 5 जन प्रार्थी मध्य 4 आसन नहीं फलाफल प्राय स्पष्ट थिबा बेले चतुर्थ आसनटी क्या हाथक जीव ताकू नहीं चर्चा जोर धरी। यही आसन पर स्वाधीन प्रार्थी दिलीप राय एवं बीजेडी कांग्रेस समर्थित स्वाधीन प्रार्थी डॉक्टर दत्तेश्वर होता परस्पर प्रतिद्वंदी होती। नामांकन प्रत्याहार शेष होगा पर उभय प्रार्थी निज सपक्ष भोट संग्रह करने रणनीति चलाई। बीजेपी दिलीप राय को विजयी करने पूरा शक्ति लगाई। राज्य बीजेपी कार्यालय में यह उच्चस्तरीय बैठक जारी रही। दल पक्षर चंद्रशेखर बाबन कुले को पर्यवेक्षक भाव नियुक्त कर से शीघ्र ओडिशा आसी विधायक मान बैठक कर दलीय रणनीति चूड़ांत करेंगे। दिलीप राय को जितवाई 34 जन विधायकों भोट थिबा बीजेपी को 8टी अतिरिक्त प्रथम पसंद भोट आवश्यक। यह दृष्टि रखी बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस असंतुष्ट विधायक मान जोगाजोग आरंभ कर। अन्यपटे डॉक्टर दत्तेश्वर होता जितवाई बीजेडी एवं कांग्रेस मिलित भाव प्रचेषा चलाई। बीजेडी मुख्य तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक डॉक्टर होता उभय दलर सम्मिलित प्रार्थी भाव घोषणा कर।